Kia Sorento солаш 2000. این بالوناش در حالت خوب. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، коробкаш механик, اینجا سی دی پلیر، مایتافون، سی دی نیوی پیش اباگریف، دو ایرباگ، زمکش نمیداد خیلی میفهمید. این حالت سالن ماشین، این سی دی نیوش لیفت، سی دی نیوش لیفت. این حالت سالن کافوی ماشین بسیار در حالت خوب. موتور 2.4 CRD سوزشواری دیزل، расходаш 7-8 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این چخیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 918 90 88 58 92 782 88 58. مرسیدس بنز سالش 95. این 4 بالون در حالت خوب. این نمود بیرونی ماشین. این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن ماشین 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، اینجا سی دی پلیر دارد. این دو ایرباگ پیش. пробегаш 331,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. یادآورم شیم لوک هم دارد. لوکش استیکلیانی می باشد. موتور 1.8 سوزشواری گاز بنزین. расходаш 10 تا газгирӣ 80-85 километр мегардад. این چخیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 55 900 47 48. لکسوس RX 350 سالش 2010. ماشین امریکانکه. بالوناش در حالت خوب. این نمود از کفای ماشین. این داخلی سالن ماشین 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، بورد کامپیوتر، کلیمت کنترل، سی دی پلیر، همه نوارات این زمانه. коробкаш автомат تیترونی. این سی دی نیوش لیف، سی دی نیوی پیش اباگریف، کلیتاش این ستاپ ستار. از این بهش میفهمیم. пробегشه چی پس نبود. این سی دی نیوش لیف. سنجش تکنیکی و سیاه شیشه هاش 1 سالی نمی باشد. و این حالت سالن قفای ماشین. پربیگش 91,000 کیلومتر. موتور 35 سوزشواری بنزین. расходаш 12 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. ماشین همین ماهای январанд آمدگی. این دیده ایستادید حالت موتور ماشین.
нархи мошин 220,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 757 90 60. мошин навбати мо Opel Zafira 2 солаш 2006. ин балонош дар ҳолати хуб. ин аскафои мошин. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер, 2 аэробаг, полн наворот, центр замок. пробегашам бефаҳмем. пробегаш 135,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони кафои мошин. ин чӣ хеле ки дидисодед багажи мошин мана шторкаи болош. ин боз сиденёш ҳастанд янда. мотор 1.0 сӯзишвори дизел, расходаш 7-8 литр ва 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дидисодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 53 85. Opel Bechka солаш 99. ин сохтка буда. балонош дар ҳолати хуб. ин намуд аскафои мошин. ин дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер, 2 аэробаги пеш. пробегаш 170,000 километр. гарондагӣ не? ин ҳолати салони кафои мошин. ин багажаш, ин балони газаш. это балони запаскаш. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин, газаш евро 4. расходаш чанте? расход кам. ин санҷиши техникӣ 1 солин дорад. нархи мошин 42,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 854 23 23. BMW солаш 2008. ин намуди берунаи мошин. балонош дар ҳолати хуб. ин аскафои мошин. ин дохили салон 4 электропакет. ин коробкаш автомат. инҷа борд компютер, климат контрол, ҳама наворотҳои ин замона. сиденияҳои пеш обогрев мебошад. ин 2 аэробагҳои пеш. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 220,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин сиденияш кожаный мебошад. лифт. сиденияш лифт. ин ҳолати салони қафои мошин. бисёр дар ҳолати хуб.
мотор 2.8 сӯзишвори бензин расходаш 12-14 литр ки 100 километр мегардад. این چخیلی که دیده ایستادید حالت موتور ماشین یگان سودا شد می ماشین ولی چند روز سودا شد 65,000 سودا کرده بیدیان با نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 791 59 00